Good morning peoples and good morning mga mi. So mami kay nakasayog mata ang mami inday ninyo. No, sayo ta mamata kay atong estudyante na. Sige na lang kalit kung sila mo pamaton og sayo, sila'y palutuon. Kita jod ang mga mama ang sayo mo mata bahalag pulaw-pulaw tag magabi usahay kay usahay naputay mga anakers nga magsakit magpulaw sad ta ay kapuyan ang maging mama no imuha tanan wala joy laing mo tabang ikaw lang jud na may mutabang nimo imong partner pero dili pud kaayo mga totally nga mutabang jud siya kay na maingon ra ba dayon nga na ako'y trabaho ug malate ko ikaw lang sa dera te kita jud mga mama jud ang mga kuan ani tanan mahanukan kay kita man ang naa sa balay balik-balik lang ni atong trabaho kapoy pero go gyapon ta kay ato man ning gisudlan no kung wala man ta ni sulod og kaminyoon dili unta ta mag-inani pero dili pud ta magbangsol nga ni sulod tag kaminyoon kay ako sa ako happy kay ko kay daghan man kog anak upat kabuk akong anak so mga dagko na padyud sila no happy kayo ko kontra sa bandra gani na tagbaw silang pangitag anak pero ako gitagaan jud kog kuan sa Ginoo nga daghanon niya hatag sa kuawg anak so diha manilig ta sa tungkod tugkaran kay hasta na jong hugawa sa tong tugkaran ani kay kaning kuan sa kuan kanang kawayan dahon sa kawayan hasta jong kapuya kay taod-taod na lang hulog putlo na lang guro ning kawayanan ni pero init man pud god kung putlo nimo nan so ikaw dara mami inday tagbaw jud ka dara og panilhig kay mo man ay mong gipangita char mo man jud ang trabaho sa ginikanan manilhig manglaba manghugas plato maglungag o di ba so ako masugod naman ni ako ang mga sakop pero dili pa nako kayo masaligan jud totally nga masaligan jud sila kay kuan kanang dili pa jud kayo kuan sila jud nga kabalo na jud imo pa jud alalayan no di ba pero ato adjong tudloan atong mga anak nga kabalo na sila mulungag manghugas plato kay dili tanang panahon okay ang lawas sa mama no di ba di tanang panahon maayo ang lawas sa mama so tudloan jud nato kay para pag